Amen. ¿Cómo están, familia? How are you tonight? Want to welcome all of you as we continue on with our verse-by-verse series through the book of Romans. Please have a seat, all of you that are wandering around. We want you to hear God's word. Thanks. Hi, Sarah. Les queremos dar la bienvenida y a los que están caminando, por favor, encuentren su lugar para empezar con el mensaje. Well, tonight we have a very special guest pastor that's going to share God's word with us. Y hoy tenemos un invitado muy especial, un pastor que va a compartir la palabra con nosotros. We have a partner church. It's called Calvary Chapel Santa Barbara. Y hay una iglesia en Santa Bárbara. And they have been partnering with us. They bring work teams down and build with us and support my family as missionaries. Y ellos han compartido el labor aquí, ayudando aquí en la iglesia, ayudándonos a construir cosas, a la familia de Mike también. And they're down here doing a big giant work project up in the youth room. If you want to see what it looks like, go on up there after the service. Y ahorita están haciendo un proyecto grande allá en el salón, salón de los adolescentes, si quieren ir a verlo. And their church loves us and we love their church. Su iglesia nos ama y nosotros amamos a su iglesia. And we have one of their pastors with us, Pastor Scott DePar. Y tenemos a su pastor, Scott DePar, aquí con nosotros. A wonderful Bible teacher. I've listened online. Un maravilloso maestro de la Biblia. Had to check. And Scott has got a word from the Lord for you. Y Scott tiene la palabra del Señor para ustedes. Would you welcome Scott with me, Pastor Scott? Dele la bienvenida, por favor, al pastor Scott. Well, good evening, church. How are you? Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? You ready to open God's Word and get fed tonight? ¿Listos para abrir la palabra de Dios y ser alimentados? Because if you're not, you should just leave right now. Porque si no, mejor váyanse ahorita. No es cierto, no es cierto. Romans chapter 9. Romanos capítulo Romans chapter 9. 9. Romanos capítulo 9. And as you turn there, let me pray for us tonight. Y al que estar volteando ahí, vamos a orar esta noche. Father, we thank you that we can come to your church. Y Padre, te damos gracias que podemos venir a tu iglesia. That you allow us to worship you tonight in spirit and in truth. Que tú nos permites, Señor, alabarte en espíritu y en verdad. And Father, I pray that you would speak to us individually. Y Padre, te pido que nos hables, Señor, a cada uno de nosotros individualmente. I pray that you would speak to us corporately. Te pido que nos hables corporalmente. And I pray, Lord, that salvation would come here tonight. Y Padre, te pido que la salvación llegue esta noche también. And realize that Jesus is the way, the truth, and the life. And apart from him, no man can seek salvation. Y que nos demos cuenta, Señor, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y a través de Él solamente hay camino para ti. So, Father, would you teach us? Entonces, Padre, te pido que nos enseñes, Would you encourage us? anímanos, And would you show us your word tonight? demuéstranos en tu palabra hoy. In Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús. Amen. Well, I wasn't here for the first 8 chapters of Romans. Pues yo no estuve aquí los primeros 8 capítulos de Romanos, But Romans 1 through 8, Paul is showing us man's need for God and our complete hopelessness apart from Jesus. pero los primeros 8 capítulos, Pablo nos demuestra que nosotros no somos nada, que no podemos hacerlo sin Jesús. And in our text tonight, chapter 9, we're going to see now Paul is going to talk about the spiritual condition of Israel. Y ahora lo que nos va a hablar Pablo a través del capítulo 9 es cómo está Israel espiritualmente, la situación de ellos. Because the question is did God's love for his people fail? Porque la pregunta es que si el amor de Dios ha fallado a su gente. Because many of the Jewish nation failed to realize that Jesus was their Messiah. Porque la nación de Israel falló en reconocer que Jesús fue el Mesías. And they came to the conclusion that if Israel didn't believe in Jesus as the Messiah, then he must have not been the Messiah. Entonces llegaron a pensar que si ellos no pensaban que él era el Mesías, entonces no lo era. And in chapter 9, Paul's going to say, no, he is not only the Messiah, but he's the King of Kings and he's the Lord of Lords.
Y en capítulo 9 Pablo les va a decir que no solamente era el Mesías, pero es el Rey de Reyes y Señor de Señores. So let's look at God's word, chapter 9, verse 1. I tell you the truth in Christ, and I am not lying. And my conscience also bears witness to me in the Holy Spirit, that I have great sorrow and continual grief in my heart. For I could wish that I myself were accursed from Christ, for my brother and my countrymen according to the flesh. Versículos 1 al 3 del capítulo 9. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. And before Paul begins to talk about the state of Israel, he wants to tell them how much I love them. Y antes de Pablo empezar a hablar de la situación en la que está Israel, quiere recordarles de cuánto los ama. And we see his heart for the nation of Israel. Y vemos el corazón de él hacia la nación de Israel. And his grief and his sorrow was like Samuel's grief for the first Old Testament king Saul. Y su tristeza era como la tristeza de Samuel, del primer rey. And Samuel never stopped grieving on the king's behalf for his choice to abandon the will and the word of the Lord. Y Samuel nunca dejó de estar triste por el rey que estaba allí. And Samuel says in 1 Samuel 15:35, Samuel did not see Paul again until the day of his death, for Samuel grieved over Saul. Samuel 15:35 nos dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. And we must understand that Paul here is speaking emotionally, not theologically, for he knew that he couldn't give away his salvation. Ahora, debemos entender que aquí Pablo está hablando sentimentalmente, no teológicamente, porque sabemos que no puede perder su salvación. And it was exactly Paul's great love for the lost that made him such a powerful instrument in the hands of God. Y era exactamente eso, el amor de Pablo para los perdidos, que lo hizo un instrumento tan fuerte de Dios. It's the heart of Moses in Exodus 32:32. Now if you will forgive their sins, but if not, I pray, Moses says, blot me out from your book which you have written. El mismo corazón de Moisés en Éxodo 32:32 dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. And that's the question that we need to ask the church today. Y esa Do es la we- pregunta. Do we grieve for the lost? Y esa es la pregunta que debemos de hacernos nosotros como iglesia. ¿Estamos entristecidos por los perdidos? Are we in agony over the fact that many, the Bible says in Matthew, that many will find the road that leads to destruction? Estamos tristes, estamos en agonía al saber que muchos, como nos dice la palabra de Dios en Mateo, que es grande el camino a la destrucción. And does that grievement lead us to action? Y esa tristeza, esa agonía nos lleva a acción. I was so stoked to hear that you guys have evangelism nights where you go out and you get to proclaim the name of Jesus Christ. Estaba tan emocionado al escuchar que tienen noche de evangelismo, que salen a las calles a predicar el evangelio. That we just don't proclaim the name of Jesus in his temple, amen? Que no solamente proclamamos el nombre de Jesús aquí en su templo, amén. We go out and we get to share the love and the grace and the faith that we have in our own souls. Salemos a compartir el amor de Cristo, la gracia que Él nos ha dado aquí en nuestras almas. And the fact that most people out there are not going to heaven should physically make us sick. Y el hecho de que la mayoría de las personas allá afuera que no van a ir al cielo nos debe de hacer sentir mal. And Paul actually says, I would rather go to hell than to see my own countrymen go to hell themselves. Wow. Pablo dice, preferiría ir yo mismo al infierno que vayan mis paisanos, mi pueblo. And I think of my own heart, I don't think I could say that. Y pienso yo en mi corazón que yo no pienso que podría decir lo mismo yo. But we're going to see in chapter 9 that was Paul's heart for his people. Pero vamos a ver en el capítulo 9 que ese fue el corazón de Pablo. And look at now in verse 4 and 5 of chapter 9, we're going to see Paul lays out 9 wonderful privileges
that the children of Israel had. Y aquí en versículos 4 y 5 vamos a ver 9 privilegios que los hijos de Israel tenían. Verse 4, who are Israelites, of whom pertain the adoption, the glory, the covenants, the giving of the law, the service of God, the promises, for whom are the Father, of whom, according to the flesh, Christ came, who is over all, the eternal blessed God. Amen. Versículos 4 y 5. ¿Qué son israelitas? De los cuales son la adopción, las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de cuáles según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. The first privilege they had is that they were Israelites. They were descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. God chose them from all others to be his chosen people. Y el primer privilegio es de que los israelitas eran hijos de Dios. Fue el primer privilegio que vemos aquí. They were adopted. God actually calls them my son, my firstborn in Exodus 4:22. Fueron adoptados. Dios les dice mis hijos en el libro de Éxodo. They saw the glory of God, the Shekinah glory in the temple. Vieron la gloria de Dios, la gloria Shekinah allí en el templo. They had the covenants of God, the Noahic covenant, the Abrahamic covenant, the Mosaic covenant, the Davidic covenant, and the new covenant. Tenían los pactos de Dios, el pacto de Abraham, de Moisés, de David, el nuevo pacto. It says, Paul says here, they were given the law, the standard by which God judges the nations. Dice aquí que se les dio la ley, el estándar que se le juzga a las naciones. They were given the services of God, which the temple services, through which one worshipped and dealt, and how God dealt with sin. Se les dio los servicios de Dios en donde Dios juzgaba, trataba con el pecado. They received the promises of God, the promised Messiah, the promised kingdom, and the promise of eternal life. Recibieron las promesas de Dios, la promesa de el reino, la promesa del Salvador de vida eterna. They had the fathers of Israel, the patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob. Tenían a los patriarcas, tenían a Abraham, a Isaac y a Jacob. And they had Christ according to the flesh. Y tenían a Cristo según la carne. Privileged to have the lineage of Christ. Privilegio de ser del linaje de Cristo. And there Paul gets so excited and he's so thrilled that Israel had the opportunity to have the lineage of Jesus. Y ahí se emociona Pablo porque tenían ese privilegio de ser de la línea de Cristo. That he declares in verse 5, who is over all, the eternal blessed God, amen. En donde declara ahí en el capítulo 5 al final que dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. And one of the most beautiful affirmations of the sovereignty of Jesus Christ in all of Scripture. Una de las más hermosas afirmaciones de Jesucristo en toda la Biblia. So what Paul is saying is that the Israelites had everything that they needed to believe. Entonces lo que aquí está diciendo Pablo es de que los israelitas tenían todo lo que ellos necesitaban ahí en Cristo. They had the truth, they had the mentors, they had the facts. Tenían la verdad, tenían los mentores, tenían a Jesús. But most of them didn't have God. Pero la mayoría no tenían a Dios. They knew about God, but they didn't know of God. Conocían de Dios, pero no conocían a Dios. And I can just imagine Paul saying is, I was just like you. Y me puedo imaginar a Pablo diciendo, yo era tal como tú. I almost missed it myself. Yo también casi perdí el punto. I was trying to obtain a righteousness apart from the law. Yo quería obtener la justicia aparte de la ley. I was zealous for the law. I even persecuted the Christians who were thought were false. Yo era celoso por la ley. De hecho, perseguía a cristianos porque pensaban que no seguían la ley. I went to the synagogues. Iba a las sinagogas. I tried to do right. Intentaba hacer el bien. I tried to gain salvation on my own. Traté de obtener la salvación por mis propias fuerzas. And when I was on the road to Damascus, God showed me the truth. Y en el camino hacia Damasco, Dios me enseñó la verdad. And my prayer is tonight that God, for those of you who don't know Jesus, that tonight would be the night that God would show you the truth, that Jesus is the only way to God. Y mi oración en esta noche es de que los que están aquí que no conocen a Dios, que Dios les demuestre la verdad, que solamente a través de Jesús pueden tener la verdad. And Paul is pleading with his countrymen, you had the truth, now believe in it.
Ahora aquí Pablo está rogando a su pueblo, ustedes tenían la verdad, ahora crean en él. Now, in verses 6 through 33, Paul now contradicts the prevalent Jewish idea that Israel's rejection of Jesus proved that he could not have been the Messiah. Y aquí en los versos 6 al 39, Pablo va a decir que no es cierto que ellos creían en Israel, creían que Jesús no era el Mesías. And look at verse 6. But it is not that the word of God has taken no effect, for they are not all Israel who are Israel. Versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que dicen de Israel son israelitas. So Paul is answering the potential question, if Israel had all these 9 things, then why didn't they believe? Why was it not good enough for them to realize that Jesus was the Messiah? Entonces aquí lo que está haciendo Pablo está contestando la pregunta por si se hiciera de que Jesús sí era el Mesías, si no era suficiente Jesús. And in verse 6 and 7 he answers that. He says, for they are not all Israel who are of Israel, nor are they all children because they are of the seed of Abraham. Versículo 7 dice, no por ser descendientes de Abraham, no todos son hijos. En Isaac te será llamada descendencia. Just because one might be born of the line of Jacob doesn't necessarily make them a true child of the promise. Ahora, no porque son hijos de Isaac los hacen hijos de la promesa. And another translation of what the name Israel means it would mean governed by God. En otra versión, otra manera de describir lo que significa Israel es gobernado por Dios. And not all Israel was really governed by God, so the word of God didn't fail because they weren't governed by him. Y no todo Israel fue gobernado por Dios, pero no significaba que Dios no estaba en control. Turn to Romans chapter 2, verse 28 and 29. Vayan por favor a Romanos 2, 28 y 29. Couple pages to the left, Paul says, for he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh, but he is a Jew who is one inwardly, and circumcision that is of the heart, in the spirit, not in the letter, whose praise is not from men, but from God. Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la de corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. And it's also true to say that just because you have been born of God, we have all in this room and in the world, we've all been born of God, but it's not true to say that everybody is a child of God. Ahora es cierto que todos somos nacidos de Dios, pero no es cierto que todos somos hijos de Dios. For John 1:12 says, but as many as received him, to them he given the right, or gave them the right to become children of God. En Juan 1:12 dice que les ha dado el privilegio de ser hijos de Dios a los que aceptan a Dios. It is a privilege and it is a right by Jesus to be a child of God. Es el privilegio y el derecho de Jesús llamar y ser hijos de Dios. Look at verse 7. Nor are they all children because they are of the seed of Abraham, but in Isaac your seed shall be. That is, those who are the children of the flesh, these are the children of God. But the children of the promise, which are counted as the seed. For this is the word of promise. At this time I will come, and Sarah shall have a son. En versículo 7 nos dice, por ser descendientes de Abraham, no todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. And just as the fact that because you might be a descendant of Abraham didn't necessarily make you a child of the promise. Y ahora, no porque eras hijo de Abraham o de la línea de Abraham no te hacía descendiente. And if we look at the Old Testament, how many sons did Abraham have? Y si vemos cuántos hijos tuvo Abraham. He had one from Sarah, right? Tuvo uno de Sara, And one from Hagar, uno de Agar, Ishmael, Ismael, and 8 other sons from his second wife, Keturah. y 8 otros hijos de su otra esposa, Keturah. But only one
was the child of promise. pero solamente uno fue el hijo de promesa. And the 7 others, Paul refers to them of the children of the flesh. Y a los otros 7, Pablo se refiere como hijos de la carne. But Isaac was the child of the promise. Pero Isaac fue el hijo de promesa. And in verse 10 through 12, he gives a second analogy. En versículos 10 al 12 da otra analogía. And not only this, but when Rebekah had also conceived by one man, even by our father Isaac, not for the children not yet being born, no having been or done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him who called. For it is said to her, the older shall serve the younger. And as it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated. Versículos 10 al 13. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni aún habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios se conforme a la elección que permanecéis, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. So the Bible says that as when Jacob and Esau were in their mother's womb, before they even had a chance to do good or to even do evil, God chose the youngest son. God chose Jacob over Esau. Y aquí claramente dice Pablo que antes de que naciera Esaú, antes de que naciera el otro Isaac, lo que pasó es de que Dios ya había elegido al menor. And God didn't choose both sons to continue the physical line of promise, but he sovereignly elected Jacob and passed over Esau before they were even born. Perdón, Dios escogió a Jacob y dejó pasar a Esaú porque él escogió a Jacob. Now it might disturb you to hear the phrase, but Esau I have hated. Tal vez te moleste lo que dice aquí, la palabra que dice a Esaú aborrecí. But another translation could say that Esau I have loved less. Pero se puede traducir aborrecí a que a Esaú amé menos. So what Paul is saying is that God is still faithful to his promise of Israel, despite the fact that many rejected his Messiah, Jesus Christ. Entonces aquí está claro que Dios sigue siendo fiel a su pueblo, aunque no lo estaban siguiendo. And the fact that they rejected Jesus just proves that they were not true Israelites or children of the promise in the first place. Y el hecho de que hayan rechazado a Jesús comprueba que no eran hijos de Dios o hijos de la promesa, sino hijos de la carne. For Paul says in Galatians 3:29, Porque Pablo dice en Gálatas 3:29, if you belong to Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to the promise. Got it right here. Gálatas 3:29. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. So now Paul, as he's taking a step back, he's anticipating the question. Y ahora aquí Pablo toma como un paso atrás, anticipando la pregunta, But that doesn't seem like God is fair. que no parece que Dios no es justo. Why would God choose one for glory and one for destruction? ¿Por qué escogería Dios uno para gloria y el otro para destrucción? Why would God choose one and not another? ¿Por qué escogería Dios a uno y no al otro? And he says in verse 14, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? El versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? And throughout history, when we talk about God's election and predestination is discussed, many accuse God of being unfair. Y en toda la historia, si vemos cuando se habla de Dios, de la elección, de la predestinación, se hace la pregunta que por qué, si es Dios injusto. And Paul says in verse 14, certainly not. Y en versículo 14 Pablo dice, en ninguna manera. And the very idea that God could be unjust or unfair in the slightest degree is nothing more than blasphemy. Y la idea de que Dios sea injusto de la menor manera sería blasfemia. And since God himself is the measure of righteousness and justice,
Y Dios, Él mismo, Él es el que mide o da el estándar de la justicia. He does not have the capacity for unrighteousness and injustice. Él no tiene la capacidad de ser injusto. Because it is very clear that his character, he is gracious, compassionate, merciful, and loving. Porque Dios, en su carácter de Él, nos demuestra que Él es amor, Él es lleno de gracia, Él es compasivo con nosotros y misericordioso. And in response to the accusation that God's sovereignty is unfair, Paul cites two Old Testament passages. Y en contestación a la pregunta que si Dios es injusto, aquí Pablo cita dos citas en el Antiguo Testamento. And notice that he doesn't act or doesn't resort to a rational argument Y fíjense que no se va a un argumento racional or a philosophy. o filosófico, But directly on God's own word. pero directamente la palabra de Dios. And look at verse 15. For he says to Moses, I will have mercy on whomever I will have mercy, and I will have compassion on whoever I will have compassion. Versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. And what is mercy? ¿Y qué es la misericordia? Mercy is not getting what you deserve. Y misericordia es no recibir lo que te mereces. And God is never less unfair with anyone. Y Dios nunca es injusto con nadie. And he fully reserves the right to be more fair with individuals as he chooses. Y Él reserva el derecho de ser, excuse me one more time. So he reserves the right to be more fair with individuals as he chooses. Y Él es más justo con los que Él desea hacerlo. And in verse 16, Paul says, so then it is not of him who wills, nor of him who runs, but of God who shows mercy. Versículo 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que Él tiene misericordia. So it is not man's choice or pursuit, but God who initiates mercy for the sinner. Dios es el que decide a quién va a tener misericordia, el pecador, del pecador. And we must remember, friends, that mercy is not a right. Y debemos de recordar que la misericordia no es un derecho. If God is obligated to show mercy, then it's not mercy, it's obligation. Entonces, si es obligación de Dios tener misericordia, entonces ya no es misericordia, ya es obligación. And now look at how he responds in verse 17 and 18. Mire cómo responde Pablo en versículos 17 y 18. Between Moses and Pharaoh. Entre Moisés y el faraón. For this very purpose I have raised you up, that I may show my power in you, and that my name may be declared in all the earth. Therefore he has mercy on whom he wills, and whom he wills he hardens. 17 y 18. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Moses was a Jew and Pharaoh was a Gentile, Moisés era judío y Faraón era gentil. and both were sinners. Y los dos eran pecadores. Both were murderers. Los dos eran asesinos. Both witnessed the miracles of God. Los dos fueron testigos de los milagros de Dios. But Moses received God's mercy and compassion, and Pharaoh actually hardened his heart. Moisés recibió la compasión y la misericordia de Dios, y Faraón, su corazón fue endurecido. God allows one to follow his own desires. Dios permite que uno siga sus propios deseos. So Jacob received the blessing and Esau did not. Jacob recibió la bendición y Esaú no. Isaac received the promise and Ishmael did not. Isaac recibió la bendición y Esaú no. But God is 100% just to choose who he desires to save. Pero Dios es completamente justo en decidir a quién salva. It's like an analogy if you're on the beach, right on here in Rosarito, Es una analogía como esta, como si tú estás en la playa aquí en Rosarito and you see a bunch of starfish all over the ground.
y ves muchas estrellas de mar ahí en el piso por todas partes. And out of your mercy, you bend down and you start throwing a bunch of them back in the water to save their life. Y de tu propia misericordia decides agacharte, levantarte y aventarlas otra vez al mar para salvarles la vida. Are you considered unfair because you chose some and you didn't choose others? ¿Te debes de considerar tú injusto porque escogiste unas y otras no? So then Paul answers in verse 19, then why does he still find fault for those who resist his will? Versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido su voluntad? In other words, if God's sovereignty has mercy on whom he desires and harden whom he desires, how can human beings be held responsible? Entonces, si Dios en su soberanía, Él endurece el corazón de unos y Él tiene compasión en otros, And how can they be blamed for their unbelief and sin when their destiny has already been divinely determined? si es así, ¿cómo pueden ser ellos responsables si ellos pecan? But it's interesting to think many critics who judge God as being unfair Y es interesante de muchos críticos que critican a Dios de ser injusto. fail to acknowledge that every human being deserves nothing but God's just condemnation and spend the rest of eternity in hell. No se dan cuenta one more time, sorry. It is interesting to think that many critics who judge God as being unfair fail to acknowledge that every human being deserves nothing but God's just condemnation and spend eternity in hell. Okay, ahora sí. Los críticos más fuertes, más duros de Dios que dicen que Él es injusto, fallan en entender que todo ser humano se merece el infierno. So the question should be not why does God save some and not others, Entonces la pregunta no debe de ser ¿por qué Dios salva a unos y a otros no? but why does God save anybody at all? La pregunta debería ser ¿por qué salva a Dios a cualquier persona? And it blows my mind to think that God cared to die for us. Y me asombra de que Dios nos ha amado tanto que Él murió por nosotros. Which the Bible says that even the angels look into it and they long into these things. La palabra de Dios dice que los mismos ángeles miran estas cosas y se asombran ellos. Why is that? Because the angels have seen the true glory of God. ¿Y por qué es eso? Porque los ángeles han visto la verdadera gloria de Dios. God has revealed that glory to them. Dios ha revelado esa gloria a ellos. And the angels are like, why would that God that's holy and just come down and die on a cross for us? Y los ángeles que han visto la gloria de Dios miran eso y dicen, ¿cómo puede Dios morir por ellos si Él es justo? And when they look and they see you worshiping God, Y cuando ellos te miran a ti, alabando a Dios, and when they see you reading the Word of God, y cuando ellos te miran a ti leyendo la palabra de Dios, and when they see you denying your flesh and following what God desires for your life, y cuando te miran los ángeles a ti negando tu carne y siguiendo a Dios, then it makes sense to them why God would die for us. y entonces ya es cuando tiene sentido por qué Dios moriría por That nosotros. while we were yet sinners, Christ died for us. En que cuando nosotros éramos pecadores, Dios, Cristo Jesús, murió en nuestro And lugar. our human brains are too small to comprehend the mind of God. Nuestras mentes humanas son muy pequeñas para comprender el amor de Dios. And to fully understand God, we would have to be equal to God. Para completamente entender a Dios tendríamos que ser igual a Dios. And even after 1 billion years in heaven, we're still not going to know exactly who God is. Y al estar millones y billones de años en el cielo ya en eternidad, no vamos a todavía comprender al 100% quién es Dios. And He's never going to get boring to us. Y nunca va a ser aburrido para nosotros. We're never going to be able to say, oh, I know God. No vamos a decir nunca, ya conozco a Dios. Some of you who've been married for 10, 20 years, at this point in your marriage, you kind of know your spouse. Para ustedes que han estado casados 10, 20 años, ya se sienten como que ya conoces a tu cónyuge. You know their habits. Ya conoces sus hábitos. But with God, after 1 billion years, we're still not going to know exactly who He is. Pero con Dios, después de billones de años, todavía no vamos a saber exactamente cómo And es. every second, we're going to learn something that's going to blow our mind even more. Y cada segundo vamos a aprender algo de Dios que nos va a asombrar por completo. And we're going to realize how great
our God is. Y nos daremos cuenta qué tan grande es nuestro Dios. And God's sovereign election and predestination can only be accepted by faith. Y la elección y predestinación de Dios solamente se puede aceptar por fe. That is completely 100% fair and just because God is just. Es 100% y completamente justo porque así es Dios, Él es justo. But we got to understand that God's sovereignty may mean in its fullness, it does not mean and cannot mean that he chooses men to become sinful. Y en la soberanía de Dios no podemos pensar que Dios hace al hombre a ser pecaminoso. If you believe that God has chosen people to be sinful, then you might have a case against God. Entonces, si tú crees, si tú piensas que Dios ha creado al hombre o a hombres a ser pecaminosos, entonces tú tienes un caso contra Dios. But the perfectly holy and righteous God is not responsible in the slightest for the sinfulness of men. Pero el Dios perfecto y amoroso y misericordioso no es responsable de los pecados del hombre. And Paul says in verse 20, "But indeed, O man, who are you to reply against God?" En versículo 20 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso al barro que... Sorry, go ahead. It reminds me of Job when he starts to question God's fairness. Esto me recuerda a Job cuando Job empieza a tener pensamientos de la justicia de Dios. Remember what God says to Job? ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Job? Job, where were you when I laid the foundations of the world? Job, ¿en dónde estabas tú cuando puse las fundaciones del mundo? Who was my counselor? ¿Quién fue mi consejero? Who showed me how to create? ¿Quién me enseñó a mí cómo crear? And it's interesting to see that Paul does not answer the question, but rather scolds the one who would even ask the question. Y es interesante que Pablo aquí no está haciendo la pregunta, está casi como regañando al que haría esa pregunta. Because it's blasphemous to even question God's right to hold man accountable. Porque es blasfemia de pensar que Dios sería culpable del pecado del hombre. When they have transgressed the sovereign will and law of God. Cuando ellos han cuando ellos han quebrantado la ley de Dios, perfecta de Dios. And it's against the nature to act otherwise, and to suggest that God is not righteous in all his actions is blasphemous. Y es contra la naturaleza pensar que Dios es responsable del pecado, eso es blasfemia. And look at the example that Paul now gives in verse 20. Y mira el ejemplo que da aquí en el versículo 20. But indeed, O man, who are you to reply against God? Will the things formed say to he who formed it, why have you made me like this? Does not the potter have power over the clay from the same lump to make one vessel for honor and the other for dishonor? La segunda parte del 20 al 21 dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? And although it is to an infinite degree greater, God is the creator of men, much as the potter is the creator of the clay vessel. Y para un grado infinito más, pero es casi como el alfarero al barro, Dios a nosotros. And it is no more rational and far more arrogant and foolish Y no es más racional o arrogante for men to question the justice and wisdom of God. o necio de cuestionar la sabiduría de Dios. Than for a clay bowl to question the motives and purpose of the craftsmen who've made it. De tener a un vaso de barro que cuestione al alfarero que por qué lo hizo vaso o por qué lo hizo taza. And Paul says in Romans chapter 11:33, turn with me to chapter 11:33. En Romanos capítulo 11, vayan por favor ahí, Romanos 11, versículo 33. Oh, the depths of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments and his ways past finding out. Versículo 33, oh profundidad de las riquezas de sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e indiscutibles sus caminos. Martin Luther once said, now his judgments would not be past finding out,
if we could always perceive them to be just. Martín Lutero dijo, one more time, Now his judgments would not be past finding out sus juicios no son más allá de encontrarlos if we could always perceive them to be just. si solamente los percibimos de ser justos. And does God not have the same right that any creator has over his creation? ¿Qué no tiene Dios el derecho sobre todas las cosas que Él ha creado? And Paul says in verse 22 and 23, Pablo dijo en versículos 22 y 23. what if God, wanting to show his wrath and to make his power known, endured with much long suffering the vessels of wrath prepared for destruction, and that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he has prepared beforehand for glory? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. And here we see that Paul gives two reasons why God allowed sin to enter and contaminate his universe. Y aquí vemos dos razones por las cuales Dios dejó el pecado que entrara al mundo y contaminara su creación. Number one, to demonstrate his wrath. Una, para demostrar su ira, And number two, to make his power known. y número dos, de demostrar su poder. Now, how can you think, like, how does God's glory known by displaying his wrath? Entonces, ¿cómo se puede conocer su poder demostrando su ira? God is glorified in displaying his wrath just as surely as in displaying his grace. Dios se demuestra su poder en su ira, al igual que se demuestra en su gracia. Because both of those attributes show his divine nature and character. Porque esos dos ejemplos demuestran su carácter divino. God's anger and his vengeance is poured out on sinners is glorious because it displays his majestic holiness. One more time. God's anger and vengeance poured out on sinners is glorious Su ira y su venganza hacia el pecado y los pecadores demuestra que Él es santo. because it displays his majestic holiness. Porque demuestra su santidad majestuosa. Because many people in the world, they believe if my good outweighs my bad, then God's going to accept me. Muchas personas en el mundo piensan que si lo bueno de mí es más que lo malo, entonces Dios tendrá misericordia de mí. But that's not the standard that God has for us in the Bible. Pero ese no es el estándar que nos demuestra Dios en su Biblia. God's power is also manifested El poder de Dios también es manifestado in his judgment and punishment of sin. en su juicio y castigo del pecado. God's power originally displayed in creation will be equally glorious in destruction. Su poder de Dios en la creación será igual en la destrucción. And God has every right to act glorious in such judgment. Y Dios tiene todo derecho de demostrar su poder. But he has, by his mercy, endured with much patience a world of sinners. Pero a través de su misericordia de Dios, Él ha aguantado hasta ahorita. He has endured our unbelief, our rejection, our hatred, our blasphemy, Él ha soportado nuestro pecado, nuestra blasfemia and our iniquity while patiently allowing time for repentance. y nuestra iniquidad mientras Él pacientemente está esperando. And we must realize in verse 22, prepared for destruction. Y debemos de recordar ahí en el versículo 22 que dice que están preparados para destrucción. One of the most tragic identifications of unbelievers in all of Scripture. Una de las trágicas maneras de escribir a los pecadores en las Escrituras. But we must understand it is not God who makes men sinful, Pero debemos entender que no es Dios el que hace al hombre pecaminoso. but he leaves them in their sin unless they repent of it and turn to his Son for deliverance. Pero Él los deja en su pecado hasta que ellos voltean hacia su Hijo para arrepentimiento, para perdón. God withdraws all the divine influences Dios quita todas las influencias divinas that ordinarily acted as a restraint to sin que normalmente restringían el pecado and allows the sinner's wicked heart to pursue its sin. y deja el corazón del pecador seguir su camino. God
allowed Pharaoh to harden his heart. Dios permitió al faraón que se endureciera su corazón. And he removed the restraint for Pharaoh to do such. Y él quitó toda restricción del corazón de faraón para poder hacer eso. And then to know that that word prepared is passive. Y entender que esa palabra preparado es pasiva. God is not doing the preparing of destruction. Dios no está preparando la destrucción. They are prepared by their own rejection. Ellos están preparándolo por su propio rechazo. For a place prepared by God, Para un lugar preparado por Dios. not originally for them, but for the devil and his angels. No originalmente hecho para ellos, sino para el diablo y sus demonios. And now let's look at verses 23 and 24. Veremos versículos 23 y 24. And that he might make known the riches of his glory on the vessels of mercy, which he has prepared beforehand for glory, even us whom he's called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. 23 y 24. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria. 24. A los cuales también ha llamado esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. So God allowed sin to enter into the world, not just to demonstrate his wrath, Entonces Dios no permitió el pecado nomás para demostrar su ira or to make his power known, o para hacer su poder, para hacer conocer su poder, but also to demonstrate the riches of his glory. pero también, como dice aquí, para demostrar las riquezas de su gloria. And here the word prepared is active. Y aquí la palabra preparado es activo. God is the one that's preparing. Dios es el que está preparando. And God has the absolute right to reveal and demonstrate his character by redeeming his creation. Y Dios tiene todo el derecho de demostrarlo así en redimir a su creación. And in verse 25 through 29, Versículos 25 al 29, Paul uses two quotations from Hosea and two from Isaiah. Pablo usa dos citas de Isaías y dos de Oseas To show that Israel's unbelief and rejection of the Messiah para enseñar que el rechazo del Mesías fits perfectly with what the prophets had predicted. encaja perfectamente en lo que habían hecho los profetas, lo que habían dicho los profetas. And in verses 25 and 26, as he said also in Hosea, I will call them my people who are not my people, and her beloved who are not beloved. And I shall come to pass in the place where it is said to them, you are not my people. There they shall be called sons of the living God. En versículos 25 y 26 dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar de donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. And remember when God called Hosea to marry a harlot, and her unfaithfulness to him provide a vivid analogy of Israel's spiritual unfaithfulness to God. Y recuerdan cuando Dios permitió, le mandó a Oseas que se casara con una prostituta, es un ejemplo perfecto que como Dios tuvo misericordia con Israel. So Paul uses Hosea's quote in effect to say, Y aquí Pablo usa la cita aquí en Oseas para decir, we should not be surprised when the Jewish unbelief and we saw them deny their God. no deberíamos estar sorprendidos de la incredulidad de Israel. We should not be surprised when they entered into unbelief and severed themselves from God. No deberemos estar asombrados de su incredulidad tampoco cuando ellos mismos se cortaron de Dios. Why? Se Because separaron. that was exactly what they did to God in the Old Testament. ¿Por qué? Porque fue exactamente lo que hicieron a Dios en el Antiguo Testamento. And in verses 27 and 28, he quotes Isaiah. Isaiah also cried out concerning Israel, through the number of children of Israel, be as the sand of the sea. The remnant will be saved. For he will finish the work and cut it short in righteousness, because the Lord will make a short work upon the earth. 27 y 28. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena de mar, tan solo el remanente será salvo.
porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. So just as we should not be surprised that Israel didn't receive the Messiah, we should not be surprised when God brings them back to himself. Entonces, al igual que no deberemos de estar sorprendidos de que los israelitas rechazaron a Dios, tampoco nos sorprenderemos cuando Dios los regrese a Él otra vez. Because that's exactly what God did in the Old Testament. Porque fue exactamente lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento. And Paul quotes the prophet Isaiah to prove his point. Y aquí Pablo, el apóstol Pablo cita al profeta Isaías para comprobarlo. And God has not abandoned his chosen people. Y Dios no ha abandonado a su pueblo escogido. Those who trust in him by faith will be saved. A los que confían en Él en fe, ellos serán salvos. And the promise was not intended for the whole nation of Israel, Ahora, la promesa no fue a toda la nación de Israel, but for the remnant. pero para el remanente. And it says in verse 29, unless the Lord of Sabbath had left us a seed, we would have become like Sodom and we would have become like Gomorrah. Versículo 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y Gomorra seríamos semejantes. And the Lord of the Sabbath could mean the Lord of hosts and refers to God all-encompassing lordship of the universe and everything he has created. Y el Señor de los ejércitos es el Dios que ha creado todo. And the seed refers to the descendants of the seed, which is the remnant. Y aquí la descendencia habla del remanente. So if God in his encompassing lordship hadn't intervened to save, Si Dios no hubiera intervenido para salvar, we would be divinely judged and destroyed like the cities of Sodom and Gomorrah. nosotros seríamos divinamente juzgados como las ciudades de Sodoma y Gomorra. And in the last section, verses 30 through 33, Y en la última sección, versículos 30 al 33, Paul explains why Israel's unbelief is consistent with God's prerequisite of faith. y Pablo aquí nos explica por qué Israel fue incrédulo. And God's demand for faith on the part of men is in no way inconsistent with his sovereignty. Verse 30. God's demand for faith on the part of men is in no way inconsistent with his sovereignty. Y Dios demandó la fe en parte de los hombres que no fue inconsistente con su soberanía. And God's gracious offer of salvation becomes effective only when it's willingly received by faith. Y su oferta de salvación es solamente cuando lo quieren de manera voluntaria. And God will not save a person who does not believe in his Son. Y Dios no salvará a nadie que no crea en su Hijo. And a person cannot save himself simply by acts of his own will. Y una persona no se puede salvar a sí misma por actos de su propia voluntad. And both God's sovereignty and man's will is required for salvation. Y la soberanía de Dios y la voluntad de hombres se requieren para salvación. And these two truths can't be fully harmonized by reason, but accepted by faith. Y estas dos cosas no se pueden aceptar completamente si no es por fe. For Hebrews 11:1 says, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Ahora en Hebreos 11 nos describe qué es la fe, que es la certeza de lo que se cree y no de lo que se ve. And Hebrews 11:6 says, without faith, it is impossible to please God. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. And lastly, in verse 30, it says, what shall we say then? That Gentiles who did not pursue righteousness have attained to righteousness, even the righteousness of faith. But Israel, pursuing the law of righteousness, had not attained to the law of righteousness. Why? Because they did not see it by faith, but as it were by works of the law. For they were stumbled at the stumbling stone. As it is written, behold, I have laid in Zion a stumbling stone and a rock of offense, and whoever believes on him will not be put to shame. ¿Quién pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? ¿Por qué iban tras ella por fe, no por fe, sino por obras de la ley?
pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. So tonight, as we looked at the whole chapter of Romans 9, Y esta noche, como hemos visto el capítulo 9 completo de Romanos, there was a lot of God's judgment. aquí hay mucho juicio de Dios. But without knowing God's judgment, Pero sin saber el juicio de Dios, we don't realize our need for Jesus. no nos damos cuenta de nuestra necesidad para Jesús. Because if you don't think that you need a Savior, Porque si tú no crees o no piensas que necesitas un Salvador, then you don't care about Jesus. entonces pues no te va a importar Jesús. If you believe that if you just do good works, you're good enough for God, Si tú crees que tus buenas obras son suficientes para agradar a Dios, then you don't need Jesus. entonces pues no vas a necesitar a Jesús. But tonight you realize Pero esta noche te has dado cuenta that God is just que Dios es justo and God is fair y que Dios es justo to judge those who have disobeyed his law. para juzgar a ellos que han quebrantado su ley. And maybe tonight you realize for the first time that you cannot stand before an almighty God on your own merits. Y tal vez hoy te has dado cuenta que tú no puedes estar parado ahí delante de Dios por tus propios méritos. God doesn't judge on a curve. Dios no juzga de esa manera. If your good outweighs your bad, you're still not going to heaven. Si tus obras buenas son más que las malas, no significa que vas a ir al cielo. And you realize tonight that you're guilty of transgressing God's law. Y te has dado cuenta hoy que eres culpable de transgresión a la ley de Dios. And you realize that you deserve God's righteous judgment. Y te has dado cuenta que mereces el juicio de Dios. And tonight you want Jesus to give you the right to become a child of God. Y esta noche quieres recibir el privilegio de ser llamado hijo de Dios. I have a 4-year-old daughter named Holly Lane. Él tiene una hija de 4 años, Holly Lane. I was trying to explain to her why Jesus had to die on the cross. Estaba explicándole, intentando explicarle por qué tuvo que morir Jesús en la cruz. And she wouldn't have understood Romans 9. Y ella no hubiera entendido Romanos 9. And I told her that, you know, Holly, when you do wrong, you deserve spankings. Entonces le expliqué, mira Holly, cuando tú haces mal, tú mereces unas nalgadas. And Holly looked at me and said, yes, Daddy, I know. Y me dijo, sí papi, yo sé. And I told her, I said, Jesus wants to take all your spankings. Y lo que le expliqué fue esto, que Jesús quiere quitar y llevarse todas esas nalgadas. He doesn't want you to be spanked, Holly. Él no quiere que se te golpee. So he put his own son on the cross Y entonces Dios puso a su propio hijo en la cruz so that you wouldn't have to be spanked. para que a ti no se te dieran esas nalgadas. I said, Holly, God has to judge. Le dije, mira Holly, Dios tiene que juzgar. And Holly, he can either judge you Y le dije, Holly, te puede juzgar a ti or he will judge his son. o va a juzgar a su hijo. And tonight you have the same response. Y hoy tú tienes la misma contestación. God is either going to judge you O te va a juzgar Dios a ti or he's going to judge his son. o va a juzgar a su hijo en la cruz. I can't imagine spending even 1 millisecond in hell. No me puedo imaginar ni pasar un medio segundo en el infierno. And God loves you so much Y Dios te ama tanto. that he allowed his son to be butchered on a cross. Te ama tanto que Él permitió a su hijo ser clavado a una cruz. And he chose the time in history when capital punishment was the most heinous. Y Él escogió el tiempo en la historia en donde la muerte, el castigo de por muerte era lo más horrendo. So that none of his creation could ever accuse him of not being loving. Así para que su creación nadie podría decir que Él no era amoroso. And tonight I want to say that Jesus is madly in love with you. Y esta noche te quiero decir que Él está locamente enamorado de ti. He was so incredibly in love with you that he got up there on that cross Él estaba tan locamente enamorado de ti que Él fue a esa cruz in order that some would come to repentance. para que algunos vinieran al arrepentimiento. He doesn't want us to take on spankings. Él no quiere que se nos den esas nalgadas. He doesn't want to judge us. Él no nos quiere juzgar.
He loves us and He wants to spend the rest of eternity with Him. Nos ama y quiere pasar toda la eternidad con Él. What life are you going to do you want to choose? ¿Qué vida quieres escoger tú? Tonight as we close, I want to pray. Al concluir esta noche quiero orar. And maybe you've never asked Jesus to be the Lord and Savior of your life. Y tal vez tú nunca le has pedido a Jesús que entre y que sea el Señor de tu vida. You've been to church. Has ido a la iglesia, You might have even read His Word. tal vez has leído la Biblia, But you realize tonight that God does not allow sinners who are non-repentive to have eternal life. pero te has dado cuenta que Dios no permite a pecadores que no se han arrepentido entrar a la vida eterna. And I want to give you the chance, if you're here tonight, to become a child of God. Y te quiero dar la oportunidad a ti de ser llamado hijo de Dios. Jesus wants to give you the right to become a child of God. Jesús te quiere dar ese derecho de ser llamado hijo de Dios. Would you pray with me? ¿Oras conmigo? Father, I